दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थर था को। आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे सक्खर डिवीज़न के तहसील सालेपट के इंतहाई बहादुर नौजवान और निडर बेबाक जर्नलिस्ट अजय कुमार लालवानी के कत्ल केस के सिलसिले में। इससे पहले कि हम इस कत्ल केस के बाबत तफसीली गुफ्तगू करें, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप साथी हमारे YouTube चैनल थर था को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सालेपट के मकतूल सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी के कत्ल केस के सिलसिले में। ये वाक़या गुज़िश्ता जुमरात को रात गए 9:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब अजय कुमार लालवानी सालेपट शहर की एक सैलून की दुकान पर बैठे हुए थे। दो नामालूम दहशतगर्द मोटरसाइकिल सवार निकाबपोश अफराद उन्हें 1 घंटे तक सालेपट शहर में मुसलसल मुख्तलिफ गलियों में और चौराहों पर ढूंढते फिरते रहे। इनकी मशकूक सरगर्मी को नज़र में रखते हुए रिपोर्ट्स हैं कि सालेपट शहर के चौकीदार ने पुलिस को इतला किया और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी कि इस किस्म के 2 मशकूक अफराद शहर में घूम रहे हैं, आप नोटिस लें। मगर मीडियाई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सालेपट की पुलिस ने इस इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। नामालूम दहशतगर्द मोटरसाइकिल सवार उस सैलून की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां मुलाजिम को धक्के देकर बाहर निकालने के बाद गोलियां मारकर अजय कुमार लालवानी को शदीद ज़ख्मी करने के बाद फ़रार हो जाते हैं। हालांकि दहशतगर्द तो अपनी तरफ से ये समझकर फ़रार हो चुके थे कि अजय कुमार लालवानी मर चुके हैं, मगर वो शदीद ज़ख्मी थे। उन्हें वर्षा ने फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल सक्खर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किए और उनकी 2 गोलियां भी निकाली गई, मगर ज़िंदगी उनका ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई। वो ज़िंदगी की जंग हार गए। जब उनके फोतगी की इतला बाहर आई तो ये ख़बर न सिर्फ सक्खर डिवीज़न बल्कि सिंध भर में और पूरे मुल्क में एक आग के शोले की तरह फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद अजय कुमार की लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया और उन्होंने सालेपट के अंदर आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उनका अग्नि संस्कार भी कर दिया। ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने तक आज तीसरा रोज़ आके होने वाला है, मगर ताहाल अजय कुमार लालवानी कत्ल केस में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी PTI के MNA लाल माली एक ख़त SSP सक्खर को लिख चुके हैं, जिसमें उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और SSP सक्खर ने जो वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को रिपोर्ट भेजी है, उसमें सिर्फ एक रवायती जुमला लिख के टोटल पूरा कर दिया कि अजय कुमार सैलून की दुकान पर मौजूद थे और उनके ऊपर एक हथियारबंद हमला हुआ जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर वो ज़ख्मों के ताब न लाते हुए चल बसे। इसकी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जारी है। DSP रोहड़ी की ज़ेर निगरानी 3 दीगर इंस्पेक्टर्स पर मबनी एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है, जो इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर जांच करेगी, तहकीकात करेगी और उस रिपोर्ट की रोशनी में आगे कार्रवाई को चलाया जाएगा। कहते हैं कि एक पुराना और रवायती सिलसिला है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कि नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाक़या होता है, कुछ देर के बाद पहुँचना है, फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुशीरनामा तैयार करना है, फार्मेलिटीज़ पूरी करनी है वगैरह वगैरह, और इस किस्म के कागजी कार्रवाई के पंजूर को एक पूरे शिकंजे को तैयार करके एक मुकम्मल तौर पर एक जाल तैयार करके सामने लाया जाता है कि जिसके नतीजे में वो केस
بلائنڈ کیس بن جاتا ہے اور پھر آخر دم تک قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس حوالے سے جب یہ خبر ان کے فوتگی کی کہ اجے کمار لالوانی قتل ہو چکے ہیں تو صحافتی تنظیموں میں، صحافتی اداروں میں اور نوجوان ورکنگ جرنلسٹ جو تھے سکھر ڈویژن کے ساتھ ساتھ تمام سندھ بھر میں اور پورے ملک سے، انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا ہے۔ اپنے سوشل والز پر ایک جو مذمتی بیانات ہیں وہ جاری کیے ہیں اور احتجاج بھی ریکارڈ کرائے ہیں۔ ملک کے بڑے صحافی حامد میر نے پہلا ٹویٹ بھی کیا اور ان کے قتل کی تصدیق کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت بھی کی اور مطالبہ کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سندھ کے بہت بڑے صحافتی ادارے، صحافتی تنظیمیں جو صحافیوں کے حقوق، فلاح و بہبود کے لیے قائم کی گئی ہیں، ان کے عہدیداران میں بھی غم و غصے کی لہر پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی مذمتیں کی ہیں اور تمام اعلیٰ اتھارٹیز کو لیٹر لکھے ہیں، ان سے رابطے کیے ہیں کہ اجے کمار لالوانی کے قتل کیس میں ملوث دہشت گردوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ حیدرآباد، سکھر، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں سے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایک ملک میں صحافیوں کی نئی احتجاجی لہر دوڑ چکی ہے، ایک نیا احتجاج کا، پروٹیسٹ کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجے کمار لالوانی کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ ماضی کا ریکارڈ اور ہسٹری بتاتی ہے کہ اجے کمار لالوانی ایک نڈر نوجوان اور بہادر جرنلسٹ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کرمنلز، بھتہ خور اور مافیاز کے ناک میں دم کر رکھا تھا، کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی بل بوتے پر اپنی دل کی ایک جو ساکھ ہوتی ہے اس پر اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلسل لکھتے رہے، جس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، ان کی زندگی کو خاموش کر دیا گیا۔ آج اس کے پیچھے 3 بچے اپنے اجے کمار لالوانی والد کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کا بوڑھا باپ، ان کا بوڑھا والد، بزرگ والد یہ رو رو کر کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ کاش جن لوگوں نے، جن دہشت گردوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے یا مروایا ہے، کاش ان کے بیٹے سے بھی ایسا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ بیٹے کے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سندھ کی صحافتی تنظیمیں یقینی طور پر اس پر کوشاں ہوں گی، مسلسل اس پر وہ انویسٹیگیشن میں، جدوجہد میں، کمیونیکیشن میں ہوں گی کہ اس واقعے کو کس طرح سے لیا جائے اور جدوجہد کو کس طرح سے تیز کیا جائے تاکہ ایک معصوم جرنلسٹ کے خون سے انصاف کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم کر سکیں۔ ہم یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں سمجھتے کہ سندھ کے جو بڑے جرنلسٹ ہیں وہ جدوجہد کریں گے، یقینی طور پر ایک غریب، ایک معصوم جرنلسٹ کے خون سے انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ مگر سوال اٹھتا ہے کہ آئی جی سندھ تیسرا روز آ کے ہونے والا ہے، آئی جی سندھ مشتاق مہر نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ سندھ کا چیف سیکریٹری کیا کر رہا ہے؟ سندھ کے اندر حکومت سندھ کی طرف سے جو ہیومن رائٹس کا سیل بنایا ہوا ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سندھ کے گھرو وزیر، سندھ کے مختلف جو ادارے ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کیس کے حوالے سے اتنے سارے مسلسل وقت گزرنے کے باوجود بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اجے کمار لالوانی کے خاندان کو ماضی میں بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، ان کے اوپر مقدمے، جھوٹے مقدمات، FIRs درج ہوتی رہی ہیں، جن کی شکایات انہوں نے پولیس کو بارہا رٹن میں اور روبرو مختلف اوقات میں دی، مگر ان کا بھی کوئی مداوع نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی آج بھی کسی کیس کے سلسلے میں جیل بھگت رہا ہے۔ سندھ کے صحافی ماضی میں بھی قتل ہوتے رہے ہیں۔ سکھر ڈویژن ان کیسز کے حوالے سے ہائی پروفائل ڈویژن کے طور پر مشہور رہا ہے۔ ویسے بھی آج کل سکھر ڈویژن ماورائے عدالتی قتل کیسز کے حوالے سے
सारे मुल्क में हाई प्रोफाइल डिवीज़न बन चुका है, जहां पुलिस के रोल्स और उनके किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं। सवालात उठ रहे हैं कि सक्खर रेंज के अंदर ये क्रिमिनल्स, भत्ताखोर, माफियाज जिन्होंने अपनी जड़ें बिछा दी हैं, उनको जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रही? क्या इसके पीछे कोई सियासतदान, बहुतार, वडेरे, जागीरदार, सरमाएदार हैं या कोई और माफियाज हैं? आखिरकार वो कौन लोग हैं कि जो इस किस्म के मासूम लोगों को अपने राह से हटा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि ये हमारे मामलात को मुदाखलत करते हुए हमारे राज फाश कर देते हैं और ख़बरों की सूरत में, ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में अपने सोशल वॉल्स से लेकर के अपने मीडिया हाउसेस तक रिपोर्ट करते हैं, लिहाजा इन्हें खामोश करा दिया जाए। हम समझते हैं कि ये एक इंसानियत का कत्ल है, ये एक कलम का कत्ल है, ये एक हक व सच की जो जंग है उसका कत्ल है। वो कत्ल रायगान नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं, खुसूसी तौर पर मालकान को भी अपना मसबत रोल प्ले करना पड़ेगा। ये सहाफ़ी जो ज़िंदगी अपनी हथेली पे रख कर ख़बरें निकाल के आते हैं, जब उनका ख़ानदान का कोई फ़र्द कत्ल हो जाता है तो कम से कम मीडिया के मालकान को उनके पीछे बचे हुए वर्सा की देखभाल के लिए भी अपना किरदार और मसबत रोल प्ले अदा करना होगा। हम समझते हैं कि अजय कुमार के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करना चाहिए। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ करके अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिंध के वज़ीर आला को, सिंध के मिनिस्टर्स को, सिंध की नुमाइंदा जो हुकूमत है उसके जो कारंदे हैं उनको, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी हम अपील करते हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट और तमाम आला इदारों के अफसरान को हम अपील करते हैं कि अजय कुमार लालवानी कत्ल केस की फेयर एंड फ्री ट्रायल करके, इन्वेस्टिगेशन करके ज़िम्मेदारान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए।